সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম আৰু চেতনা সমিতি মিথিলা আমি এই দুইটা সংগঠনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত মিথিলা ক্ষমা কৰিব বিহাৰৰ পাটনা চহৰৰ বিদ্যাপতি ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এতিয়া আমি ভাতৃত্ব এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া হ'বৰ বাবে আমি এটা সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে অসম মিথিলা মহোৎসৱ। অসম মিথিলা মহোৎসৱে বিহাৰ আৰু অসমৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি এইটো সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস লৈ অসমৰ পৰা সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে ৪৫জনীয়া এটা সাংস্কৃতিক দল লৈ আমি আহি পাটনা চহৰত উপস্থিত হৈ যোৱাকালি আমি ইয়াত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য মিথিলা অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক যে লোক সংস্কৃতি আৰু অসমৰ লোক সংস্কৃতি এইখিনি আমি সংমিশ্ৰণ কৰি যোৱা ৰাতি আমি এটা সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আমি ভাৰতবাসী ৰাইজক উপহাৰ দিছোঁ। আজি খন্তেক পাছতে ইয়াতে আছে আলোচনা সভা। মিথিলা আৰু অসমৰ যিটো সুসম্পৰ্ক বা পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ এটা আজি সুন্দৰ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত পিছবেলা 5 বজাৰ পৰা আকৌ আছে আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্য, লোকবাদ্য, লোকনাচ, লোকগীত আদি লৈ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম আহি মিথিলাত উপস্থিত হৈছে। লগতে অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু আহিছে। আমি সকলো একত্ৰিত হৈ মিথিলা তথা বিহাৰৰ লগত আমাৰ যিটো সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আশা কৰিম আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ। चेतना समिति मैथिली भाषा, कला और संस्कृति के लिए एक समर्पित संस्था है जो पिछले 70 वर्षों से इस दिशा में कार्यरत है और इस क्रम में समिति ने पूर्वांचलीय भाषा के बीच एक सेतु का समन्वय करने के लिए कई कार्यक्रम पहले भी आयोजन किया है। चेतना समिति ने कुछ प्रकाशन भी किया है, पूर्वांचलीय नाट्य साहित्य, पूर्वांचलीय लोक साहित्य, और हमेशा हमारी इच्छा है कि लोक जो नृत्य है, लोक संगीत है, लोक जो भाषा है उसे कैसे संवर्धित और उसको कैसे बढ़ाया जाए। यह प्रसन्नता की बात है कि आसाम में जो लोक भाषा के लिए, लोक नृत्य के आपकी जो समर्पित संस्था है सांस्कृतिक महासभा और चेतना समिति के द्वारा यह 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों भूभाग में एक सेतु का निर्माण हो, समन्वय हो, जिससे एक दूसरे के लोग जो हैं आपस में और जुड़ सकें और उनके बीच मैत्री भाव का सुदृढ़ जो संबंध है और सुदृढ़ हो। और इसी उद्देश्य से हम लोग आयोजन किया है। हमें उन सबों का स्वागत करते प्रसन्नता हो रही है और आशा हम करते हैं कि भविष्य में इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन करके हम दोनों प्रदेशों के भाषा, कला, संस्कृति और कई जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें एक हम लोग और आके बढ़ के दोनों के संबंध को और सुदृढ़ बनाने धन्यवाद ज्ञापन কৰিছোঁ। আমাৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ জাতীয় সাংস্কৃতিক জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা। বিগত 15 বছৰে এই অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ সোপান এই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এই অনুষ্ঠানটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। আৰু তাৰে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সমন্বয়, সংস্কৃতিৰ মাজেদি সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে আমি কাম কৰি আহিছোঁ। অসমৰ ভাষা, কলা, কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহক আমি পৰিশীলিত, পৰিমাৰ্জিত ভাৰতত শুদ্ধ সত্যৰ ওপৰত বিকাশৰ হকে কাম কৰি আহিছোঁ। আৰু ইয়াক আমি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ লগতে অসমৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ উপৰিও আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত যাতে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত যাতে অসমৰ ঐশ্বৰ্যময় সংস্কৃতিক আমি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ সংস্কৃতিৰ যি মিলন, যি সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কৰ মাজেদি যাতে আমি শান্তিপূৰ্ণ সমাজ জীৱন গঢ়াত অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ, তাৰ এটা পদক্ষেপ হিচাপে আমি এই পদক্ষেপটো লৈছোঁ। মিথিলা অসম মিথিলা মহোৎসৱ নামকৰণেৰে যোৱা কালি আৰু আজি দুদিনীয়া
কাৰ্যসূচীৰে 10-11 কাৰ্যসূচীত আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় সংস্কৃতিসমূহক আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছোঁ, লোক সংস্কৃতিসমূহক ইয়াত উপস্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইটো বিষয় যে আমাৰ মিথিলা সাংস্কৃতিক সমন্বয় গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ লগত অসমত একেলগে কাম কৰি আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগিতাতে আজি আমি আমাৰ পাটনাত যি মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে চেতনা সমিতিৰ জৰিয়তে, ই এটা আমাৰ কাৰণে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় আৰু ই আমাৰ অসম আৰু বিহাৰৰ পাটনা মিথিলা সমাজ জীৱনৰ লগত এটা এনাজৰী গঢ়ি তোলাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। नमस्कार, मैं प्रेमकांत चौधरी असम में रहता हूँ, गुवाहाटी में, और वहाँ पर मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति पिछले 1995 से 1995 से कार्यरत है, जिसका नाम ही है, उद्देश्य ही है कि सांस्कृतिक और साहित्यिक समन्वय हो। तो इस तरह से हो कि हम मिथिला से आए हैं और असम में रहते हैं, ये दोनों के बीच एक सांस्कृतिक और साहित्यिक समागम होता है, तो वो दोनों समाज में इसका मैसेज जाएगा कि दोनों समाज कभी एक ही था, भाषा लिपि हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे वेशभूषा हो, ये प्रायः एक ही है असम और मिथिला का। मैंने BL बरुआ साहब का एक उनका किताब पढ़ा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया असम कामरूपा, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि विदेह और कामरूप का संबंध था, बाउंड्री शेयरिंग था। जब विदेह था, मिथिला को विदेह भी कहा जाता है, और विदेह का और कामरूप का बाउंड्री एक होना उस समय में, प्राचीन समय में बहुत बड़ी बात थी। तो हम चाहते हैं कि मिथिला का और असम का ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाए, देखे, और उससे हम आगे आने वाले पीढ़ी को लाभान्वित करें। उससे कैसे हम लोग समाज इकट्ठे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, और उसको लेकर के एक समवाय जो है, संभावना, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये रहे मानव जीवन में, यही उद्देश्य है।